Sejak perang Rusia dan Ukraina berkecamuk, ada sejumlah negara yang jadi sorotan Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Selain Rusia itu sendiri, NATO menyoroti 3 negara lain yang menjadi latar belakang kekuatan Rusia. Mereka adalah China, Iran, dan Korea Utara. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, menganggap 3 negara itu seolah menyaingi NATO dengan berada di sisi Rusia lewat jalinan kerjasama dan pertukaran senjata. Stoltenberg menyatakan terdapat hubungan timbal balik dalam pertukaran senjata antara Rusia dan ketiga negara itu. Stoltenberg menyampaikan bahwa 90% impor elektronik mikro Rusia berasal dari China. Elektronik itu digunakan Rusia untuk memproduksi rudal, tank, dan pesawat terbang. Tak hanya itu, China juga disebut mendukung kemampuan satelit dan energi Rusia. China is propping up Russia's war economy, sharing high-end technology like semiconductors and other dual-use items with Russia. Last year, Russia imported 90% of its microelectronics from China, used to produce missiles, tanks, and aircraft. China is also working to provide Russia with improved satellite capabilities and imagery. All of this helps Moscow to inflict more death and destruction on Ukraine, bolster Russia's defense industrial base, and evade the impact of sanctions and export controls. China says it wants good relations with the West. At the same time, Beijing continues to fuel the largest armed conflict in Europe since World War II. Sementara di Korea Utara, lebih dari 10.000 kontainer amunisi telah diproduksi untuk dikirimkan ke Rusia. Meanwhile, North Korean factories are operating at full capacity to produce munitions for Russia. Over the past 6 months alone, more than 10,000 containers have been delivered, likely amounting to well over 1 million shells or artillery rounds. Selain Korea Utara dan China, Iran juga turut disebut sebagai negara pendukung Rusia karena mengirimkan ribuan drone Shahid ke Rusia. Tak hanya drone Shahid, Iran juga disebut tengah mempertimbangkan pengiriman rudal balistik ke Rusia. Iran is also delivering substantial support to Russia, including thousands of deadly Shahed drones. And we are concerned by reports that Iran is also considering transferring ballistic missiles to Russia. Sebagai imbalan atas pengiriman senjata dari 3 negara itu, Rusia disebut membantu China, Korea Utara, dan Iran dengan melakukan transfer teknologi. Transfer teknologi dari Rusia itu nantinya digunakan untuk mengembangkan rudal dan senjata berkemampuan nuklir milik China, Korea Utara, dan Iran. In return for their support, North Korea and Iran are receiving Russian technology and supplies to help them advance their missile and nuclear capabilities. So what we see is that authoritarian powers are increasingly aligned. Hubungan keempat negara itu pun jauh dari kata konflik, mengingat Presiden Vladimir Putin beberapa kali menemui ketiga kepala negara itu. Kedekatan hubungan keempat negara itu pun membuat panas NATO dan Stoltenberg mengecam transfer senjata di antara Rusia, China, Korea Utara, dan Iran. Menurut Stoltenberg, hubungan itu hanya akan memperpanjang konflik dan terus mengobarkan perang terbesar di Eropa saat ini.